Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duela Špila. Ovoga puta radim još jednu epizodu karaktera iz originalnog serijala, ali iz mange, odnosno iz Yu-Gi-Oh! Manga R. R. Kako god. I njegovo ime je Dašte Slu. Prije nego što počnemo o ovom liku, ajde vidimo šta je to Manga R. To je spin-off manga koju je napisao Akira Ito, moćnik Kazuki Takakashija. Neka glavna radnja jeste dva brata koji su usvojeni od strane Pegaza, žele se osvetiti Yu-Gi-Oh! Zato što je Pegaz umro. I oni su najmili 13 card profesora, odnosno eliminatora, i kidnapovali Teo kako bi privukli Yu-Gi-a i njegovu družinu. I prvi od tih card profesora jeste Dašte Slo ili Lu. Card profesori su zapravo osobe koje igraju Duel Monsters i dobijaju pare kada pobede neku važnu ličnost, kao što je Yugi, Kaiba i tako neki veliki igrači. Jedan od card profesora je čak i Bandit Kid, on je jedan od prvih kojega uopšte znamo da je bio u tom fazonu. Inače, snimke koje ubacujem kroz ovaj video jesu od jednog lika koji je odradio na YouTube-u prvih možda 5-6 epizoda, odnosno chaptera iz mange, i animirao ih i dao im je glasove, kao i zvučne efekte i svašta nešto, tako da nije bilo njega, ja vjerojatno ne bi ni znao za Manga R i ne bi pravio ove karaktere, ali gledajući taj serijal koji on napravio, mi je dao ideju i tako sam i napravio njihove Speed Duel špilove. Biće pinovan komentar na ovom videu i možete pogledati njegov kanal. Šta je zapravo ovaj lik igrao u mangi? On je igrao protiv Yu-Gi-a neki kao defense fazon, gdje je igrao neke tvrđave, mašine, rock monstere i imao je foru da ukrade protivničko čudovište, što je uradio protiv Yu-Gi-a 2 puta i radio je neki kao burn damage protivniku kroz uzimanje protivničkog čudovišta, žrtvovanje i nanošenje štete protivniku. Međutim, Yugi ga je pobedio na foru tako što je odigrao Owner Seal, koji je baš čudno da Yugi ima tu kartu, jer je to baš onako bezvredna karta. Ali kada malo i razmislimo, Yugi možda tu kartu namjerno ubacuje u svoj špil, zato što u tom trenutku Yugi ima sve 3 božanske karte i u svakom trenutku neko bi htio da mu uzme te karte dok kad ih on prizove i onda je imao neki counter na to da ih vrati. Tako da ja vidim to tako, iako je duel mnogo glupo ispao da Yugi je randomni aktivirao Owner Seal, možda ima nešto iza toga. Hajde da vidimo šta sam ja spremio za ovog lika, imam čak 3 skilla za njega i vidjet ćete, zanimljivi su i baš je kao u mangi. Ajde vidimo šta sam spremio za Dašte Slo. Pa krećemo, Dašte Slu. Ovo je on u boji, mislim postoje samo crno-bele slike njega. Ja sam se snašao da napravim u boji. At the start of the duel, flip this card over. Pa kaže Unstoppable Force. Još jedna njegova slika u boji, da sam se snašao isto. To je malo pomagao AI, tako da to je to. Dašte Slu. Once per duel, during your main phase, you can return one rock monster from your hand to your deck, then add one Gear Golem, the moving fortress, from your deck to your hand. On je igrao tog Gear Golema u špilu, njega prvog i pozvao, tako da radio sam skill za tog monstera. Sad, apply the following skill, Gear Golem, the moving fortress, gains 100 attack and defense for each machine and or rock monster on the field. Once per duel, cost for activating Gear Golem the Moving Fortress effect is 0 life points. Ovo sam malo dodao jer Gear Golem the Moving Fortress atakuje direktno za 800, ali burnuješ i sebe za 800, tako da je to jedan bukvalno onaj cost da ti bude 0 da bi imao neku prednost nad protivnikom. Ali vidjet ćete i koja je zapravo strategija zbog nekih spell i trap karti koje sam dao ovdje, pa on može mnogo veći damage da pravi sa Gear Golemom, vidjet ćete i sami. Ajmo da imamo drugi skill. Dašte Slu. At the start of the duel, flip this card over.
I onda flipujemo ovo. Op, Forceful Deal. Ovo mu je jedan jači skill. You can only use this skill once per duel in your opponent's turn. When your opponent normal summons a monster, you can pay half of your life points and destroy all of your monsters on the field, minimum one, to take control of that monster. Znači, bukvalno sebi clearuješ field, pola životnih ode i ukradeš protivničko normal summonovano čudovište. If that monster has original attack 1500 or more, it cannot attack in your next battle phase. To sam ga malo onako nerfovo, da ne bude da direktno pozove protivnik nešto jako, ti mu samo ukradeš i završiš duel u sljedećem potezu. To je bilo mnogo OP, tako da sam mu dao neku limitaciju da ne može baš da napadne sljedeći potez, da te barem sačuva protivnika. Iskreno, on je ovo igrao protiv Yu-Gi-a kada je odigrao baš kartu Forceful Deal koja ne postoji u Yu-Gi-Oh trenutnoj card gameu, znači tako da sam morao skill da mu napravim na tu foru. I šta je fora? Yu-Gi je na tu kartu odigrao Owner's Seal, tako da baš čudan duel, baš čudnu kartu Yu-Gi igrao. No, ajmo dalje, idemo dalje, kaže Došli Slu, kaže flip this card over when you activate this skill. Okrećemo, pap, kaže the best offense is good defense. Njegova cijela strategija. Once per duel during your main phase, while you control in attack position level 5 or higher monster with an attack lower than its defense, you can tribute one monster that was normal summoned to your field, then inflict damage to your opponent equal to that tributed monster original attack. Znači, ovo je efekat njegovog castle-a koji je burnovo protivnika za žrtvovano čudovište. Koliko ima tvoje čudovište atak, toliko burnuješ protivnika. On je sa mind controlom uzeo Jack Knighta i žrtvovo ga i dealovo Yu-Gi-Oh ogroman damage. Apply the following skill, level 5 or higher normal monsters with an attack lower than their defense cannot be destroyed by battle. Tako da, sad ćete vidjeti i koji su to monsteri koje on može da igra na tu foru. Ajde da stavimo ovo ovako. To su skillovi. Kaže, Mechanical Hound. Ovo mu je da kažemo neki onako attack boss. Ništa specijalno, ima 2800 i to je to. Znači neka, eto, tražio sam nekog bossa da mu dam i odlučio sam se za Mechanical Hounda, jer nije vezan za nijedan archetype, niti ništa specijalno, samo je to malo jači machine monster. Zato ide i tu i Trojan Horse, eto i to je neka fora, mehanički neki monsteri, jezda je beast, ali eto poslužit će za Mechanical Hounda za neku žrtvu, eto ima 1600 za tak, ništa specijalno sa njim. Sad, ovo je karta koju je on igrao, The Gear Golem The Moving Fortress, i na koju sam ja osnovao jedan od skillova. Znači, on može da napadne direktno, ali plaćaš 800 životnih kao kost, što je malo štetno za tebe, ali možeš da napadneš protivnika. Međutim, postoje karte koje obrću attack i defense, tako da on može da ima 2200 za attack i da napadne za 2200 direktno protivnika. Sad ćete vidjeti da postoje 3 karte u ovom špilu koje to mogu da rade, tako da sam mu sve 3 ubacio i sad ćemo da vidimo dalje šta i kako. Dao sam mu, kako se zove ovaj, Golgoil, what the fuck, jedna kopija njega i jedna je evo ovdje u side decku, eto, bez veze, da ima još nekog tako mašinu, nekog koji ima malo veći defense i to je to. Znači, pošto igra defenzivna čudovišta. I to je to što se tiče mašina. Idemo na rock monstere koje ima Labyrinth Wall i to 2 kopije i ovaj zadnji skill koji sam vam pokazao, ovaj ovdje, radi sa njim najbolje zato što on ima lower attack od defensa
i kad njega stavimo u attack position, onda možemo da koristimo skill za onaj burn damage, da žrtvujemo nešto na našem terenu, da infliktujemo protivniku effect damage. Tako da kroz Labyrinth Wall, i Labyrinth Wall mi zapravo menja njegovog castle, onog, ne znam sad kako se zove, monster. Tako da to je to. I level 5 or higher, kako smo rekli, level 5 or higher normal monster with attack lower than their defense cannot be destroyed by battle. Tako da sa ovim defensom je mnogo lud. A i ako mu se obrne attack i defense, onda je još luđi. Dobro. Stone Statue of Aztec, dao sam 2 kopije. Eto, tematika samo, to je za veliki defense. Nije loše, radi i double damage kad protivnik ga napadne. Tako da staviš ga face down i protivnik dealuje sam sebi damage. Sand Moth, još jedan rock koji ima jak defense. Kad je uništen face down, pozoveš ga sa jačim atakom nego defensom. Sad zamenimo se atak i defense. Cool. Idemo dalje. Evo je prva karta koja to radi, da switchuje atak i defense, tako da Shield i Sword može da dosta ovih monstera, najbolje sa Labyrinth Wallom da se iskombinuje ili sa Gear Golemom da atakuješ direktno za 2200. I to je to. Znači, Shield and Sword. Imam Weapon Change koji doduše radi samo ovdje za warriore i mašine, odnosno ovdje samo za mašine, što znači samo ovi monsteri mogu to da dobiju. I najviše sam gledao da to radi sa Gear Golemom, Demolin Fortressom. Tako da jeste malo sporija karta, ali eto, barem sam imao gdje da je iskoristim. Inače ovu kartu ne bi znao gdje da koristim još. Summoner's Art, da searchujemo jednu jedinu kartu, to je Labyrinth Wall, odnosno 2 karte iste. Swing of Memories, kako bi vratili Labyrinth Wall ili čak i ovog Golgolja, tako god. Kako bi na primjer žrtvovali ili jednostavno atakovali, radimo kombinaciju Labyrinth Walla, vratimo nekako, promenimo mu atak i defense i bam, sa 3000. Tako da nije loše. Negate Attack je karta koju je on koristio u anime, sam htio da kažem u mangi. Tako da mora da ide tu. Magnet Force radi i za mašine i za rokove, tako da cool. Evo ga, treća karta koja switchuje attack i defense i to je Inverse Universe. Ali doduše radi samo za efektivno čudovište, tako da neće da radi za Labyrinth Walla, ali zato Gear Golem The Moving Fortress će biti 2200, što je cool. Spiritual Earth Art Kurogane. Eto, to je jedan Monster Reborn, odnosno ne Monster Reborn, nego Call of the Haunted za njegov špijel. I Damage Condenser, eto jednostavno još jedna karta koja eto meni se sviđa i nekako volim da je stavim u bilo koji machine deck, tako da to je to. Ništa, to je to. Što se tiče ekstra deka, dao sam još jednu kopiju ovog jednog normalca i još jednu Weapon Change, mada mi ne treba iskreno, i Pineapple Blast, ne znam ni ona šta će tu, ali eto imao sam viška pa su to, znači ništa specijalno još. Ovdje ima 20 okruglo karata, tako da neću verovatno ni menjati ništa ovaj špil, to mu je što mu je. I to je to. Hvala što ste gledali ovu epizodu, mislim da specifičan je karakter. Većina verovatno nije ni čula za mangu R, a kamoli iz ovog karaktera, tako da hvala što ste gledali, lajkovali i udarite neki komentar ako mislite da nešto treba se menja u ovom špilu ili bilo šta van toga. Tako da, ćao, pozdrav!